बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। निम्रा अहमद का नाम असर हाजिर के पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ अदीबों में शुमार किया जाता है। निम्रा अहमद उर्दू अदब के आसमान पर चमकता वो सितारा है जो बहुत ऊंचाई पर चमक रहा है और काफी वक्त से चमक रहा है। निम्रा अहमद का पूरा नाम निम्रा अहमद नियाजी है और उनका ताल्लुक नियाजी खानदान से है। निम्रा अहमद ने बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दिया था और इस वक्त वो लाखों कारियों की पसंदीदा मुसन्निफा हैं। निम्रा अहमद ने लिखने का आगाज 2007 में किया और उनका सबसे पहला नावल मेरे ख्वाब मेरे जुगनू शुआ डाइजेस्ट में किस्तवार शाया होने लगा। निम्रा अहमद के तमाम नावल कारीन में मकबूले आम हुए हैं और हर उम्र के कारी ने उनके नावल पढ़े हैं। उनके नावल जन्नत के पत्ते, नमल, हालम वगैरह को ना सिर्फ बहुत पसंद किया गया बल्कि इसमें मौजूद दर्स को कारीन ने अपनी जिंदगी में शामिल भी किया। निम्रा अहमद के बारे में क्या राय की जाती है कि वो अंग्रेजी या जासूसी नावल से आइडियाज लेकर नावल लिखती हैं, लेकिन जिस तरह वो अपने नावल्स में कुरान के हवाले शामिल करती हैं और कारीन को कुरानी अहकामात की तरफ राग़िब करती हैं, इस तरह किसी अंग्रेजी या जासूसी नावल में नहीं होता। निम्रा अहमद के नावल्स में ज्यादातर कारीन को यही चीज सबसे ज्यादा पसंद है कि वो कारी को उसके दीन और अल्लाह के करीब लाती हैं। आज हमने आपके लिए निम्रा अहमद का जो नावल मुंतखब किया है वो है माला। अभी इसके बारे में कोई मजीद बात नहीं करेंगे ताकि तजस्सुस बरकरार रहे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसकी किस्त नंबर 1 शुरू करते हैं। हिस्सा अव्वल, लाहौर। बस एक कार क्रैश, किसी मर्ज की तशखीस, एक गैर मुतवक्को फोन कॉल, कोई नया दरियाफ्त शुदा इश्क या एक टूटा हुआ दिल। बस इतनी सी देर लगती है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। कितनी खूबसूरती से नजाकत भरी है हमारे अंदर कि ये सब चीजें बस एक पल में बदल डालती हैं इस हकीकत को कि हम कौन हैं। तारीख थी 5 अप्रैल, शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था सुबह 8:30 बजे का। हमारी कहानी एक गैर मुतवक्को फोन कॉल से शुरू होती है जो उस सुबह कैफ जमाल को मौसूल हुई थी। कैफ इन दिनों हर बेरोजगार और नाकाम एंटरप्रेन्योर की तरह दिन चढ़े तक सोता और दोपहर से फजर तक काम की तलाश में लैपटॉप के सामने बैठा करता था। इस वक्त भी वो गहरी नींद में था जब घंटी बजी। उसने सोए हुए दिमाग के साथ फोन कान से लगाया। नंबर गैर शनासा था और आवाज खुश्क। कोई अदेर उम्र मर्द था जो उसे बता रहा था कि उसका बॉस जो हाल ही में बर्तानिया से आया है उसे मिलना चाहता है। उसके पास कैफ के लिए एक जॉब ऑफर है। कौन है आप? वो जुमाई रोकते हुए उठ बैठा, आंखें मसली, वक्त देखा। माहिर फरीद। मगर मैं किसी माहिर फरीद को नहीं जानता। जान जाओगे। अदेर उम्र आदमी ने कॉल काट दी। करीबन 1.5 घंटे के बाद कैफ उबर में सवार उस लोकेशन की तरफ जा रहा था जो उस नामालूम शख्स ने भेजी थी। रास्ते में उसने गूगल का सहारा लेकर माहिर फरीद को खोजना चाहा। वैसे तो बहुत से लोग थे इस नाम के, लेकिन इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाला माहिर फरीद उसे एक ही मिला। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, बस एक फेसबुक ग्रुप पे उसका तज़किरा नजर आया
جو کہ اس کی کاؤنٹی کے چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا، یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانے کیسے، لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر آ گیا اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 سال پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے 4تھے فلور کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا، لفٹ کے قد آور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بڑی ہوئی شیپ، جینز کے نیچے سفید جوگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور نیچے پہنی سفید شرٹ جھلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پر وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری راہداری تھی، فاصلے پہ کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرونیئر ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے، پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادیر عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سویٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشن صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے ہوئے بڑے صوفے پر ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پہ چارکول ویسٹ بند پہنے وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنکس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ نوجوان اور وجیح تھا۔ کلین شیف چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مرعوبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کے ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا۔ اس بوٹ کی سیاہ چمکیلی سطح پہ کیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز تھی جس پر لیدر کور والی بری ڈائری پر رکھی تھی۔ کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں جو اعصاب پر سوار ہوتا تھا۔
लिवेंडर और मोतिये की खुशबू अब महसूस नहीं हो रही थी। खामोश कमरे में वाहद आवाज माहिर फरीद के नाखूनों से आ रही थी, जिन्हें वो सोफे के हाथ से आदतन रगड़ता रहा था। कैफ ने फैसला कर लिया था कि वो उस शख्स की अमारत और वजाहत के रोब में नहीं आएगा। खनकार के पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? वो उसकी आंखों में झांक के पूछने लगा। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और लोग मुझे फोटोग्राफरी के लिए ही बुलाते हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफे की पुष्ट से बाजू हटाया और दोनों हाथ बाहम फंसा लिए। नजरें हनूज उसकी आंखों पे जमी थी। सिर्फ फोटोग्राफर? ओहो, उसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। तुम एक एंटरप्रेन्योर भी हो, नाकाम एंटरप्रेन्योर। तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था, बल्कि एक नहीं तुमने बहुत से काम शुरू करके छोड़े हैं, बहुत सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चौंक कर उसे देखा, फिर मैनेजर को। यह बात गैर मुतवक्को थी। उसके अबरू इकट्ठे हुए। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज्यादा नहीं जानता। माहिर पीछे को हुआ और कंधे बेपरवाही से उचकाए। नाखून फिर से सोफे के हाथ से रगड़ने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा अब हाल ये है तुम्हारा कैफ, कि जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। उनमें से एक तुम्हारी बहन का शोहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइन इस बात से कितनी मुतासर हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पे शिकन पड़ी, जिस्म के सारे असाब तन से गिरे। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? उसने बारी बारी उन दोनों को देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद उसकी आंखों में झांक के मुस्कुरा दिया। उसे इंटरनेट पे पड़ी बातें याद आई। क्या ये किसी साइकोपैथ की आंखें थी? कैसे? वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन मुंह से कैसे फिसल गया। क्या वो मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। कैफ के अंदर किसी ने सरगोशी की। अभी भी वक्त है, यहां से भाग जाओ कैफ, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन वो भाग नहीं सका। मजबूरियों ने उसके कदम जंजीर कर रखे थे। उसे उस पुरस्कार शख्स की ऑफर सुननी थी। अगर तुम चंद माह तक मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्जे भी उतरवा दूंगा, और अगर तुम दोबारा कारोबार करना चाहो तो उसको सेट करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। यह मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुके होगे। उसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ नाकाबिले एतबार सा था उस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। बिलाखिर उसने मेज पर रखी बुरे लेदर कवर की डायरी उठाई। 2 उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी। कैफ ने नजरें झुका के देखा। वो एक लड़की की तस्वीर थी, चेहरे का क्लोजअप। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें सब्ज थी और बुरे बाल ढीले जूड़े में बंधे थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान हर रोज नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? कैफ ने नफी में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारी कजन सफूरा की दोस्त है। ओके, कैफ ने उलझ के उसे देखा। सफूरा उसकी अमीर सेकंड कजन थी। महीनों बाद उससे मुलाकात हुआ करती थी और उसमें भी सफूरा उसको एस्टेब्लिश होने के लेक्चर्स देती थी। तंग आके उसने सफूरा की फैमिली से मिलना ही छोड़ रखा था। सफूरा ने अपनी इस दोस्त को 2-3 दफा सिक्योरिटी गार्ड्स रखवा के दिए हैं, लेकिन इस लड़की के पास ज्यादा दिन तक कोई गार्ड नहीं टिकता। पिछले हफ्ते उसने फिर सफूरा से कोई काबिल भरोसा गार्ड ढूंढने के लिए कहा है। सफेद बालों वाला मैनेजर इस दौरान बारी बारी उन दोनों को देख रहा था, जैसे टेनिस के मैच में गेंद का नजरों से ताकुब कर रहा हो। ओके, कैफ अभी तक समझ नहीं पा रहा था। तुम अपनी कजन सफूरा से कहोगे कि वो इस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें उसके पास गार्ड की जॉब दिलवा दे।
वैसे भी तुमने चंद वर्ष पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 माह के लिए काम किया था, तुम्हारे पास तजर्बा भी है और तुम्हें जरूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफूरा तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्कुरा के कंधे उचकाए। बस इतना सा काम है। बिलाखिर मामला कैफ की समझ में आने लगा। आप चाहते हैं कि मैं सफूरा की दोस्त का गार्ड बन जाऊं, उसका एतमाद हासिल करूं, मगर क्यों? माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पे सख्ती दर आई। ऐसे कामों में क्यों नहीं पूछते, काम की कीमत पूछते हैं। अबरू उठा के सर्द लहजे में तंबीह की। चंद लम्हे के लिए सिटिंग रूम में सन्नाटा छा गया, सारी खुशबुएं मर गईं। बस सिर्फ एक एहसास यरगमाली था। देखें, वो कदरे धीमे लहजे में बोला, मुझे इतना तो बताएं कि मुझे उसके पास जॉब करके क्या करना है, मेरा मकसद क्या होगा। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। ठीक है, मेरे मसले हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। माहिर फरीद ने बदमजा होकर मैनेजर को देखा। बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से शाने उचका दिए, फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल के कैफ के सामने रखी। उसमें एक रकम दर्ज थी। कैफ ने रकम के हिस्से पढ़े, फिर सिफर गिने। 1 बार, 2 बार। उसकी आंखें ताज्जुब से फैली। नजरें उठा के तजब्जुब से माहिर को देखा। बदले में आप क्या चाहते हैं? इतने पैसे कोई नए काम के लिए नहीं दिया करता कैफ, वो स्पार्ट से अंदाज में बोला। कैफ ने पर्ची पे दर्ज रकम दोबारा पढ़ी, फिर सर झुका दिया, इतना कि थोड़ी सीने से लगने लगी। किसी लड़की का गार्ड बनने का मतलब है साई की तरह उसके साथ रहना, उस पर नजर रखना, उसको नुकसान पहुंचाना। ये मुझसे नहीं होगा। सर हनूज झुका हुआ था। माहिर फरीद कुछ देर उसके झुके सर को घूरता रहा, फिर वो उठा और टाई की नॉट ढीली की। कैफ ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो सोफे के पीछे चला गया और खिड़की के सामने चक्कर काटने लगा, दाएं से बाएं, पेंडुलम की तरह। वो जैसे कुछ सोच रहा था, फिर कदम रोक के दूर बैठे कैफ को देखा। ठीक है, ना मानो मेरी बात, फिर क्या करोगे? उसकी आवाज में नरमी थी, जैसे समझा रहा हो। कारोबार में नुकसान और कर्जों ने तुम्हारा सोशल लाइफ खत्म करके रख दी है। मर्द का माशी तौर पर एस्टेब्लिश ना होना उसकी इज्जत आधी कर देता है। वो लोगों से मिलना छोड़ देता है, लाउंज लिजर्ड्स बन जाता है, घर से नहीं निकलता, और निकलता है तो ऐसे जूते पहन के। कैफ ने चौंक के अपने जूतों को देखा। सफेद जोगर्स अब मटियाले हो चुके थे। उसने पैर कतरे पीछे किए, लेकिन वो उनको छुपा नहीं सकता था। दूसरी तरफ मेरी ऑफर है। माहिर फरीद वापस उसके सामने आ। मेरे लिए सिर्फ 2 माह काम करो, सिर्फ 2 माह, और साथ अपनी फोटोग्राफी जारी रखो और अपना नया बिजनेस प्लान करो। 2 माह खत्म होते ही मैं तुम्हारा बिजनेस खुद सेट करवा दूंगा। मार्केटिंग, नेटवर्किंग मेरी टीम सब कर लेगी। सिर्फ 2 माह। विक्ट्री की 2 उंगलियां बना के दिखाई। आप अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? माहिर फरीद पीछे को हुआ और टांग पे टांग जमाई। अब कि वो बोला तो आवाज में बरहमी थी। तुम मेरा काम करोगे या नहीं? कैफ जमाल का चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। ओह, आप जल्दी में हैं। अगर मैं जाके सफूरा को बता दूं कि कोई उसकी दोस्त को स्टॉलिक करने की कोशिश कर रहा है तो? वो कैफ को चंद सानिये देखता रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा और नफी में सर हिलाया। तुम ये नहीं करोगे। ये कहते हुए उसने तस्वीर उठाई। कैफ को तस्वीर की पुश्त नजर आई। वहां कुछ लिखा था, 5 अल्फाज। आपको कैसे मालूम कि मैं ये नहीं करूंगा? वो मुतअज्जिब हुआ। माहिर फरीद ने जवाब नहीं दिया। उसने लेदर डायरी खोली। कैफ की नजरें नीचे झुकी। वो जिसे डायरी समझ रहा था वो दरअसल फोटो एल्बम थी। अगले ही लम्हे उसका सांस रुक गया। पहले सफे पे ऊपर नीचे 2 तस्वीर थी। ऊपरी तस्वीर एक स्याह बालों वाली लड़की की थी, वो उसमें मुस्कुरा रही थी। निचली तस्वीर उसी लड़की की थी, लेकिन उसकी आंखें नीलो नील थी, पेशानी जख्मी थी और पलकें बंद थी। वो शायद किसी लाश की तस्वीर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सफे पर लटने लगा। हर सफे पर ऊपर एक लड़की की जिंदगी से भरपूर तस्वीर होती और नीचे जख्मी या लाश जैसी तस्वीर।
تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں۔ اس نے چھٹا صفحہ پلٹا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ بھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیلی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پر دھکیلی اور نظریں اٹھا کر کیف کو دیکھا۔ پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری گفتگو پہ باری تھے۔ کیف جبال نے رکی ہوئی سانس خارج کی، پرچی پہ لکھے 0 گنے۔ یہ اس کے قرضے اتارنے کے لیے کافی تھے اور ان 2 فقروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہے، صرف اس لیے کہ تم نے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت آنا۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والے کی طرف سے اشارہ کیا۔ کیف نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی، پیکٹ اٹھایا، وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پہ اعتبار نہیں ہے ماہر۔ اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھی اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لی۔ ماہر، مینیجر نے پکارا۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوسس ہے نے کہا تھا، اور جانتے اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا سرد سی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میز پہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے چھٹا صفحہ پلٹا۔ یا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، حور جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے 3 بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھی۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکینڈ پہ ایزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتاؤں گی ماں، اس نے مہم سا جواب دیا تھا۔ یہاں ریسٹوران میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلیو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھی۔ لمبے برے بال فرنٹ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنر لگا تھا جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ سکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دی۔ وہ چہرے کے دونوں طرف میں ٹھہر گئی، اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پہ نہیں گئی، کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حور جہاں بیگم، اور کہاں ماں بینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہی اور مالا جیسا حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، اس میں
उनमें स्टेप लिया। खिड़की में 3 गमले रखे थे, उनमें स्टेपलिया, बेगोनिया और हेफ्थेनिया उगे थे। कशमाला ने चेहरा उनकी सतह से सतह तक झुका के देखा। बाकी दोनों की नई ग्रोथ नजर आ रही थी, मगर हॉर्थिया के पत्ते बूढ़े हो रहे थे। शायद रोशनी उसके लिए तेज थी। उसने पौधे को जरा पीछे कर दिया। वो बाहर जाने के लिए लाउंज में आई। कोने में रखी वर्क टेबल से जर्द हैंडबैग और लैपटॉप उठाया, फिर बिरोनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी निगाह में कुछ खटका। कशमाला के कदम जंजीर हुए, गर्दन धीरे से दाएं जानिब मोड़ी। दीवार के बुक शेल्फ में एक मोटी सी किताब की जगह खाली थी। कशमाला की निगाहों ने नीचे मेज तक का सफर किया। वहां एक दबीज डिक्शनरी रखी थी। ये शेल्फ से नीचे कैसे आई? उसने चौक के टेरेस के दरवाजे को देखा, वो बंद था। खिड़कियां भी अंदर से मुकफिल थी। उसने याद करने की कोशिश की, रात को जब मैं घर आई थी तब ये किताब अपनी जगह पे थी या नहीं, मगर कुछ याद ना आया। उसने सर झटका। खैर कोई बात नहीं। सफूरा ने कहा कि वो नए गार्ड के लिए किसी को आज भेज रही है। गार्ड आ जाएगा तो ये मसला नहीं होगा। उसे अभी इस मामले की फिक्र नहीं करनी थी। उसे अपने नए बिजनेस प्लान पर फोकस करना था। और उस बारे में सोचते ही माला के लबों पे एक्साइटमेंट बड़ी, मुस्कुराहट बिखर गई। वो बेरोनी जीने उतरते हुए नीचे आई। वो मामू के घर की बलाई मंजिल पे बतौर पेइंग गेस्ट रहती थी। मामू ममानी और उनकी फैमिली नीचे रहते थे। दोनों की मुलाकात हफ्तों बाद हुआ करती थी। बाहर हवा ठंडी थी और आसमान पे स्याह बादल थे। आज खूब बारिश बरसनी थी। किचन के जालीदार दरवाजे से नाश्ते की महक पोर्च तक आ रही थी। वो दरवाजे पे रुकी और जाली से अंदर झांका। नसरीन कान करती दिखाई दे रही थी। नसरीन, कल मेरे पोर्शन में कोई आया था? नहीं बाजी, कौसर तो छुट्टी पे है 2 दिन से। उसने सफाई वाली लड़की का नाम लिया। कशमाला पोर्च की तरफ बढ़ गई। अलबत्ता उसकी सोचती नजरों ने गेट और लॉन का जायजा जरूर लिया था। कौन था जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पोर्शन में आता था? बल्कि नहीं, उसे अभी इस बारे में नहीं सोचना था। उसे आज जहीर को अपने नए बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन देनी थी। उसे अपनी तवानाई बरकरार रखनी थी। जहीर उसका क्लास फेलो था। दोनों ने लाहौर में एक साथ ग्रेजुएट किया था। फिर जहीर इस्लामाबाद वापस आ गया। कशमाला के पास आइडियाज थे और वो हमेशा ही होते थे, और जहीर के पास सरमाया था जो कशमाला के पास नहीं था। अब्बा बचपन में ही कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सऊदीया में जॉब करते थे। बच्चों से ताल्लुक ना होने के बराबर था। 4 सदा में उनकी जमीनें और बाग थे। अब्बा की वफात के बाद भी माँ ने कभी नौकरी नहीं की, सिर्फ हिसाब किताब किए। जमीनों और ठेकों के रजिस्टर संभाले, लेकिन अपने 3 बच्चों को एक अच्छी जिंदगी और आला तालीम फराहम कर दी। माही आर्किटेक्ट थी। मोईद डॉक्टर बन चुका था और कशमाला को हमेशा से अपना काम करने का शौक था। लेकिन 5 साल पहले जब उसने अपना काम शुरू करने का सोचा तो उसके पास सरमाया नहीं था। इन दिनों माँ को भी माबीना की शादी करनी थी। गो के माही उससे छोटी थी, लेकिन उसके बाद से मंगनी बरसों से तय थी। अबाद उनकी सगी खाला का बेटा था। कशमाला इन हालात में माँ पे बोझ नहीं डाल सकती थी, सो उसको जहीर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। यूं 5 बरस पहले जहीर और उसने मिलकर एक बिजनेस की बुनियाद रखी। जहीर की इन्वेस्टमेंट और माला के आइडियाज और मेहनत उस वक्त जो नामुमकिन लगता था, वो 5 बरस बाद शहर के मारूफ और एलीट रेस्टोरेंट्स में शुमार होने लगा था। ओशियन के लिए उसने 5 बरस पहले लाहौर छोड़ दिया था। माँ इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया था, हमेशा साथ दिया था। मोहित मेडिकल पढ़ रहा था और माँ के साथ होता था। फिर माही और इबाद भी उसी कॉलोनी में रहते थे। यूं माँ को उसकी जरूरत ना थी। 1 साल पहले इबाद की कनाडा में जॉब लग गई थी। पहले वो गया और फिर 6 माह पहले ही माही भी कनाडा चली गई। माँ के पास सिर्फ मोहित था जो सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। एक एहसास होता था कि माँ कदरे अकेली हो गई होगी। वो सोचती भी थी कि हर दूसरे वीकेंड पे लाहौर जाया करेगी, लेकिन लाहौर जाते जाते उसे 1-1.5 माह गुजर जाया करता था। और अब वो ओशन के लिए एक नए बिजनेस प्लान में काम करने जा रही थी। अब तो शायद वो 6 माह बाद लाहौर जा सकेगी। ये नया आइडिया उसे चंद हफ्ते कबल आया था
اوشن کے پیچھے کچھ جگہ خالی تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دفتر موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کس کی ویڈیو کال آ سکتی تھی۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر ویڈیو کال روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، ماہی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالا نے اسٹرینگ گماتے ہوئے مسکرا کے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جوسر کے جگ سے جوس گلاس میں ڈال رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے باب سٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے اڑسے ہوئے تھے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر ہیئر کٹ تھا جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے نا آج؟ سوچا تمہیں وش کر دوں، ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو؟ اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن اسٹول پر بیٹھی، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھی اور جوس کا گلاس کوہنیوں کے درمیان رکھا، پھر سٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بھرا۔ وہ بزنس مین ہے، اتنے اچھے آئیڈیا کو نہ نہیں کہے گا۔ تم نہ ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو۔ سٹرا ہٹا کے اس نے خفگی سے کہا۔ آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ دل کا شے ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا۔ سارا پروفٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فخر سے کالر جھٹکا۔ کشمالہ مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی، ماں کے مطابق ان کی سب سے زیادہ سمجھدار اولاد، اور مالا کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی۔ وہ خود اس کے برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی۔ اسی لیے اسے امید تھی ظہیر مان جائے گا۔